Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, bem amados no Senhor. Nous vous saluons au nom de notre Adonai Yahushua Hamashiach. Vos saudamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nous sommes à l'ère de notre mission, les condamnés prêchent la vérité. Estamos já em pleno nosso programa, o condenado prega a verdade. Et nous sommes en train de parler d'un grand sujet, Hoje nós vamos falar de grande tema, les premiers éléments de la doctrine de Christ. ou continuamos a falar de grande tema que são os primeiros elementos da doutrina de Cristo. C'est ça notre grand thème que nous sommes en train d'étudier pendant tout ce temps. Esse é o nosso grande tema que nós estamos a estudar durante todo esse tempo. Et aujourd'hui, nous allons prendre le quatrième élément dans les éléments de la doctrine de Christ. Hoje vamos pegar o quarto elemento dos elementos da doutrina de Cristo, Parce que Hébreux chapitre 6 incite ces éléments. porque Hebreus capítulo 6, versículo 1 cita esses elementos. Nous allons le lire. Nós vamos ler Hébreux chapitre 6. Hebreus capítulo 5, ou 6, perdão. Nous commençons au premier verset. Começamos no primeiro versículo. C'est pourquoi, Sendo assim, laissant les éléments de la parole de Christ, considerando conhecidos os elementos básicos a respeito de Cristo, tendons à ce qui est parfait, prossigamos rumo à maturidade, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento das atitudes inúteis. ça c'est la première des choses, Essa é a primeira coisa, qui est la repentance. que é o Nous arrependimento. avons parlé de ça. E fala disto. Nous avons parlé de ça. Nós já falamos disto. Déjà. La deuxième des choses, c'est la foi en Dieu, A segunda coisa é a fé em Deus, c'est la conversion. a conversão. Neste Nous avons caso, aussi parlé de ça. nós também já falamos disto. Et la troisième des choses que nous avons terminé dans l'émission passée, E a terceira coisa que nós falamos no programa passado c'est la doctrine des baptêmes. é a doutrina dos batismos. Là, nous avons parlé du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Ali nós falamos do batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Et dans le baptême du Saint-Esprit, nous avons aussi touché le baptême du feu. E no batismo do Espírito Santo tocamos no batismo do fogo. Et aujourd'hui, nous allons prendre la quatrième chose, Hoje nós vamos avançar pelo quarto ponto, qui est l'imposition des mains. que é a imposição das mãos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'imposition des mains. Hoje nós vamos falar da imposição de mãos. Bien-aimés, nous commençons par les définitions. Bem amado, vamos começar na definição. C'est quoi l'imposition des mains? O que é isto, imposição de mãos? L'imposition des mains est un acte spirituel et doctrinal A imposição de mãos é ato espiritual e doutrinário qui consiste à imposer les mains sur une personne que consiste em impor a mão sobre alguém pour lui transmettre ou communiquer quelque chose. para transmitir ou comunicar alguma coisa. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'imposition des mains, Quer dizer, quando nós falamos da imposição de mãos, nous voulons parler d'un acte spirituel, nós queremos falar de ato espiritual, mais aussi doctrinal, mas também doutrinário, qui consiste à imposer les mains sur une personne que consiste em impor as mãos sobre alguém pour lui transmettre ou lui communiquer quelque chose. com o objetivo de transmitir ou comunicar-lhe alguma coisa. Alléluia. Amém. Quand nous disons spirituel, Quando nós dissemos espiritual, c'est-à-dire c'est un acte quer spirituel, dizer, ato espiritual, cela signifie isso significa que ce n'est pas un simple geste. que não é simples ou mero gesto. Écoutez-moi dans cette introduction très bien. Escuta-me de forma atenta nesta introdução. Quand nous prions, nous imposons les mains sur une personne. Quando oramos e impomos a mão sobre alguém, Ou quand on vous impose les mains, ou quando impõe as mãos sobre você, ne prenez pas ça comme un simple geste bien-aimé. não leva isso como simples ou mero gesto. C'est un geste très spirituel. É gesto extremamente espiritual. C'est-à-dire il y a une signification spirituelle dans ces gestes.
Quer dizer que há uma significação espiritual nesse gesto. C'est une pratique qui cache beaucoup de choses spirituelles derrière. É uma prática que esconde por detrás muitas coisas espirituais. Il y a toute une spiritualité derrière l'imposition des Há mains. toda uma espiritualidade por detrás de impor as mãos. Donc vous devez le savoir, bien-aimés. Então devem saber, bem amados, Quand on vous impose les mains, quando colocam mãos sobre você, on vous transmet une spiritualité des choses spirituelles. vos transmitem uma espiritualidade, ou seja, coisas espirituais. Beaucoup de vies sont bénies à partir de ces simples gestes d'imposition des mains. Muitas vidas são abençoadas a partir deste aparentemente simples gesto. Beaucoup de personnes sont bénies, leurs vies ont été transformées par ces simples gestes d'imposition des mains. Muita gente foram abençoados e outros, as suas vidas foram transformadas por causa da imposição das mãos. Mais aussi, plusieurs vies ont été détruites par ces simples gestes d'imposition des mains. Como também, porém, muitas vidas foram destruídas por causa destes gestos. Parce que nous disons c'est une transmission, c'est une communication des choses. Porque dissemos que isso é uma transmissão, uma comunicação de coisas. On a transmis beaucoup de bonnes choses dans la vie des gens à partir d'imposition des mains. Já se transmitiu boas coisas na vida das pessoas a partir da imposição das mãos. Mais aussi plusieurs personnes ont été, on leur a transmis de mauvaises choses, des démons à cause de l'imposition des mains. Também outras pessoas lhe foram transmitidas más coisas e demônios pelo gesto da imposição das mãos. Donc nous devons très bien considérer ces gestes spirituels qui est l'imposition des mains. Então devemos muito bem considerar este gesto da imposição das mãos. Et bien aimé, nous disons c'est doctrinal. Meu amado, nós dissemos que é doutrinário. À part qu'il soit spirituel ces gestes, Além de que seja espiritual este gesto, il est aussi et surtout doctrinal. é também principalmente doutrinário. Quand nous disons que c'est doctrinal, Quando dissemos que é doutrinário, nous voulons dire nós queremos dizer que c'est une pratique recommandée doctrinalement dans la Bible. que é uma prática doutrinariamente recomendada na Bíblia. C'est-à-dire c'est une chose qui est recommandée, qui a des principes. Quer dizer que é uma coisa recomendada e que contém ou possui princípios, Ayant des textes principiels à caractère universel. há textos principiários de caráter universal. Parce que quelque chose est doctrinal, Porque alguma coisa é doutrinária, c'est-à-dire est une chose qu'on doit faire tous les jours, une pratique qu'on doit appliquer tous les jours. quer dizer, é uma prática que devemos aplicar de forma cotidiana. Une mode de vie que les chrétiens doivent suivre. Modo de vida que os cristãos devem seguir. C'est quelque chose qui a des textes principiels, c'est-à-dire il y a des textes bibliques qui recommandent cette chose. É alguma coisa que tem texto principiário, ou seja, texto Là où on a recommandé de faire cette chose. texto que foi recomendado fazer a tal coisa. Parce que nous avons beaucoup de choses qui se font dans les églises Porque há muitas coisas que hoje acontecem nas igrejas, qui ne sont pas doctrinales. ou que se fazem nas igrejas que não são doutrinários. C'est-à-dire il n'y a pas de textes doctrinaux qui les recommandent. Quer dizer, não há respaldo bíblico que os sustentam. Parfois, nous faisons des choses par expérience. Às vezes fazemos coisas por experiência. On prend une expérience biblique et on commence à l'appliquer. Nós pegamos uma experiência bíblica e começamos a aplicá-la. Nous devons faire la différence entre une expérience biblique et une doctrine biblique. Nós devemos fazer diferença entre uma experiência bíblica e uma doutrina bíblica. Une expérience biblique, c'est quelque chose qui s'est passé dans la Bible, mais qui n'est pas recommandé à d'autres personnes de le faire. Uma experiência bíblica é algo que aconteceu na Bíblia,
mas não é recomendada a todo mundo. Ce n'est pas parce que quelque chose, une personne a fait quelque chose dans la Bible que nous devons aussi le faire. Não é porque alguém fez alguma coisa na Bíblia que nós também devemos necessariamente fazer. Ça, c'est une expérience biblique. Aquilo é uma experiência bíblica. Mais pour que cette chose soit aussi notre mode de vie, Mas para que esta coisa também seja o nosso modo de vida, elle doit être recommandée doctrinalement dans la Bible. ela deve ser recomendada doutrinariamente na Bíblia. Il doit avoir des textes qui nous recommandent à tous de le faire. Deve haver um texto bíblico que recomenda aquilo a todo mundo fazer. Et ce texte doit avoir un caractère universel. E esse texto deve ter um caráter universal. C'est-à-dire ça doit être adressé à tout le monde. Quer dizer, aquilo deve ser dirigido a todo mundo. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas adressées à tout le monde, ils sont adressés à une catégorie de personnes qui ne concernent pas tous. Porque há coisas que não são recomendadas para todo mundo, mas são recomendadas a uma categoria de pessoas. Quand Paul dit à Timothée, prends un peu du vin pour ton estomac, Quando Paulo diz a Timóteo, toma um pouco de vinho para o estômago. ça c'est pour Timothée, il n'a pas dit ça pour tout le monde. Aquilo é para Timóteo e ele não disse isso para todo mundo. Parce que Timothée avait des problèmes dans son estomac. Porque Timóteo tinha problemas no seu estômago. Et toi, tu vas aussi prendre le vin. Est-ce que tu as des problèmes de l'estomac? Et est-ce que le vin que tu vas prendre, ça va traiter ton problème d'estomac? E você quer tomar ou quer beber vinho, será que esse vinho, será que você tem problema de estômago? Ou mesmo este vinho, será que contém propriedades para o teu problema de estômago? Ça, c'est un exemple. Isso é um exemplo. Donc, l'imposition de main, c'est doctrinal, c'est-à-dire il y a des textes qui les recommandent et ces textes ont un caractère universel, c'est-à-dire c'est adressé à tout le monde. L'imposition des A mains imposição das mãos est doctrinale, é doutrinário, c'est-à-dire il est recommandé dans la Bible. quer dizer que ela é recomendada na Bíblia. Et cette recommandation ou ces recommandations sont universelles. E esta recomendação é de caráter universal. C'est-à-dire ça concerne tout le monde. Quer dizer que isso concerne a todo mundo. Alléluia. Amém. Nous avons le texte Hébreux 6, 1, 3. Nós temos o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo Notre 3. texte principal. Nosso texto principal, Là, on cite les éléments de la doctrine de Christ. onde se fala dos elementos da doutrina de Cristo. Dans les choses qui vont faire l'objet de notre foi. Ou seja, aquilo que fará o objeto da nossa fé. On les cite Citaram et on a cité aussi l'imposition des mains. e citaram também, dentre elas, a imposição das Donc mãos. l'imposition des mains, c'est une doctrine biblique Portanto, a imposição das mãos é uma doutrina bíblica qui doit être pratiquée en tout moment dans l'église. que deve ser praticada em todo momento na igreja. Est-ce que ce que vous faites, homme de Dieu, Será que o que vós fazeis, homem de Deus, est doctrinal? é doutrinário? L'enseignement que vous donnez, O ensino que vós tendes dado, les pratiques que vous faisiez dans votre église, a prática que vós fazeis na vossa igreja, est-ce qu'elles sont recommandées doctrinalement dans la Bible? será que são doutrinariamente recomendadas na Bíblia? Ou vous prenez seulement des simples expériences pour les faire doctrine? Ou vós tomais simplesmente as simples experiências e vós façais disso uma doutrina? Si on vous demande la base doctrinale de ce que vous faisiez, vous aurez quelque chose à montrer? Se vos pedirem um respaldo doutrinário ou bíblico daquilo que vós fazeis, será que vocês terão como defender? Vous allez donner un texte là où on a recommandé de faire ce que vous êtes en train de faire. Será que vocês vão conseguir dar texto que recomendam de caráter universal isso que você está fazendo? Ou seulement vous allez prendre un texte là où on rencontre une histoire d'une personne qui a fait cette chose? Ou simplesmente vai tomar texto de história de alguém que também fez a tal coisa, Mais là où on n'a pas recommandé aux autres de le faire, onde não recomendaram os outros a fazer, mais vous prenez ça comme exemple à suivre, mas vós tomais isto como um exemplo a seguir, comme une doctrine. como uma doutrina. Attention bien-aimés. Cuidado, bem amado.
Nous avons aussi Marc chapitre 16, verset 17 à Temos 18, também Marcos capítulo 16, versículo 17 a 18, où Christ est en train de dire à ses disciples, onde Cristo está a dizer aos seus discípulos: voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. e estes sinais acompanharão aos que crerem. Ils feront ceci, ils feront cela. Eles farão isto e aquilo. Ils imposeront les mains sur le malade et les malades seront guéris. E sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Voilà la doctrine pour la guérison des maladies. Eis a doutrina para a cura das doenças. Donc ici, Christ impose la doctrine de la guérison, c'est l'imposition des mains. Aqui Cristo impõe a imposição da mão como Doctrine de la guérison. doutrina da cura. Nous allons venir, nous allons développer ces choses. Nós vamos desenvolver já daqui a pouco essas Donc, coisas. nous avons cité ces deux textes pour montrer que l'imposition des mains, c'est une doctrine de la Bible. Citamos esses dois textos para provar que a imposição das mãos é biblicamente doutrina. C'est-à-dire, nous devons faire cela en tout moment. Quer dizer que nós devemos fazer isso sempre. Mais ce qui n'est pas doctrinal Mas o que não é doutrinário ne peut pas être fait en tout moment. não pode ser feito a todo momento. Nous allons parler de ça. Nós vamos falar disso. Alléluia. Amém. La deuxième définition de l'imposition des mains, A segunda definição da imposição das mãos, l'imposition des mains est le point de contact doctrinal. a imposição das mãos é o ponto de contato doutrinário. C'est-à-dire recommandé dans la doctrine, Quer dizer, recomendado na doutrina, qui doit être une pratique de tous les jours. que deve ser uma prática de todos os dias. Bien aimé, aujourd'hui, on nous parle des points de contact, Bem, amado, hoje nos falam de pontos de contato. c'est-à-dire des moyens par lesquels Dieu passe pour opérer des miracles. Quer dizer, os meios ou as vias pelas quais Deus passa para operar um certo milagre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de points de contact dans les églises. Hoje nós temos vários pontos de contato nas igrejas. Et malheureusement, qui sont devenus des doctrines. Infelizmente, que se tornaram doutrinas. C'est-à-dire, c'est devenu des pratiques de tous les jours. Quer dizer que se tornaram práticas cotidianas. Mais doctrinalement, Mas doutrinariamente, nous avons seulement un seul point de contact nós temos apenas único ponto de contacto qui est recommandé dans la parole que é recomendado na palavra de que nous Deus devons utiliser en tout moment. e que nós devemos usar em todo momento. C'est l'imposition des mains. É a imposição das mãos. Vous imposerez les mains sur le malade. Vos imporeis as mãos. Alléluia. Amém. Tout ce qui n'est pas doctrinal, Tudo que não é doutrinário, tous les autres points de contact qu'on utilise aujourd'hui dans les églises todos os pontos de contacto que se utiliza hoje nas igrejas sont contre la doctrine. são contra a doutrina. Parce qu'ils ne sont pas recommandés doctrinalement dans la parole. Porque não são doutrinariamente recomendadas na palavra. Quelque chose qui n'est pas recommandé dans la parole Alguma coisa que não é recomendada na palavra peut être une circonstance. pode ser uma circunstância. C'est-à-dire, ça peut être utilisé à un moment et on passe. Quer dizer que aquilo pode ser usado em algum momento e passamos. Et quand on a une révélation, E quando temos uma revelação, Dieu peut donner une révélation d'utiliser un autre moyen de contact. Deus pode dar uma outra revelação de usar um certo ponto de contato. Ou par conviction, Ou por uma convicção, on peut utiliser un point de contact podemos utilizar um ponto de contato pour faire passer une chose de Dieu vers une autre personne. para passar alguma coisa de Deus para uma outra pessoa. Ça peut venir circonstanciellement. Aquilo pode vir de forma circunstancial. Mais quand on commence à l'utiliser chaque jour, en tout moment, Quando começamos a utilizar aquilo todos os dias, em todo momento, ça c'est une déviation doctrinale. isso é uma desviação doutrinal. Il y a une seule chose qu'on peut utiliser chaque jour et en tout moment, même si on n'a pas une révélation, même si on n'a pas une conviction. Pardon?
il y a une seule chose, Há uma única coisa ou même si on n'a pas une que révélation, mesmo não tendo revelação, c'est déjà recommandé é já recomendado qu'on doit utiliser. que devemos usar C'est l'imposition a des mains. imposição das mãos. Alléluia. Amém. Donc l'imposition des mains, Portanto, a imposição das mãos c'est le point de contact é doctrinal. ponto de contacto doutrinário. Alléluia. Amém. Ça, ce sont les deux définitions que nous donnons à l'imposition des mains. Estas são as duas definições que nós damos acerca da imposição das mãos. Alors, on va parler maintenant des domaines de l'imposition des mains. Agora vamos falar do domínio da imposição das mãos. On peut utiliser l'imposition des mains en quoi? Podemos usar a imposição de mãos em que? Nous voulons citer les domaines dans lesquels on peut utiliser l'imposition des mains. Vamos citar os domínios que nós devemos usar a imposição das mãos. Premièrement, Primeiramente, on va utiliser l'imposition des mains vamos utilizar a imposição das mãos dans l'opération des miracles. na operação de milagres. Quand nous parlons des opérations de miracles, Quando falamos da operação de milagres, nous voyons là la délivrance, nós vemos a libertação, la guérison, a cura, la bénédiction a bênção et autre chose. e outras coisas. C'est-à-dire pour opérer le miracle, Quer dizer que para operar milagres, pour délivrer des gens para libertar as pessoas qui sont possédés par des esprits, que são possuídos pelos espíritos, pour prier pour les gens qui sont malades, para orar para as pessoas que estão doentes, pour prier pour la bénédiction du peuple de Dieu, para orar pela bênção do povo de Deus, nous devons imposer les mains. nós devemos impor as mãos. Parce que c'est la doctrine. Porque é esta a doutrina. Alléluia. Amém. Le deuxième domaine, O segundo domínio, l'imposition des mains est utilisée dans l'ordination. a imposição das mãos é utilizada na ordenança. C'est-à-dire quand on veut reconnaître un ministère Quer dizer, quando queremos reconhecer um ministério, ou quand on veut établir une personne dans le ministère ou dans sa charge. quando quer se estabelecer alguém no seu ministério ou no seu cargo. C'est ce que nous appelons l'ordination. Isso é que chamamos ordenação. On va utiliser l'imposition des mains. Vamos usar a imposição das mãos. Et troisièmement, E terceira coisa, on utilise l'imposition des mains usa-se a imposição das mãos dans l'affectation. na afectação. C'est-à-dire Quer dizer, dans le baptême du Saint-Esprit, no batismo do Espírito pour Santo, que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, para que as pessoas sejam batizadas no on Espírito peut les Santo, imposer les mains, pode-se lhe impor as mãos, mais aussi pour transmettre des dons et des grâces. mas também para transmitir dons e graças. On peut transmettre des dons et des grâces. Pode-se transmitir dons e graças. Et cette transmission se fait par l'imposition des mains. E essa transmissão de graças se faz pela imposição das mãos. Et aussi l'activation des dons et des grâces. É também a ativação de dons e graças. Quelqu'un qui a des dons et des grâces mais qui ne se manifeste pas, Alguém que tem dons e graças que não se manifestam pour ainda, activer ces dons, para ativar esses dons, la doctrine nous parle de l'imposition des mains. a doutrina fala da imposição das mãos. Nous allons développer ces trois choses durant notre enseignement. C'est ça l'objet même de notre enseignement. Vamos desenvolver estas coisas durante o nosso ensino. Commençons par le premier point, Começamos pelo primeiro ponto. l'imposition des mains dans les domaines de miracles. A imposição das mãos no âmbito dos milagres. La première des choses que nous devons savoir, bien aimés, A primeira coisa que nós devemos saber, bem amados, que les miracles sont une doctrine dans l'Église. os milagres são doutrinários na igreja. Le miracle, l'opération des miracles, c'est une doctrine. A operação dos milagres é uma doutrina. C'est-à-dire l'opération des miracles doit être permanente dans l'Église parce que c'est la doctrine. Quer dizer que a doutrina dos milagres deve ser permanente na igreja, porque é doutrinário. Une église qui ne croit pas au miracle, ce n'est pas une église, c'est une éclipse. Uma igreja que não crê em milagres não é uma igreja, é uma eclipse. Une église véritable de notre Adonai Yahushua Mashiach doit croire au miracle. A igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo deve crer em milagres. Ne pas croire au miracle vous fait, vous êtes considéré comme un hérétique.
Não crer em milagres faz de nós hereges. Ne pas croire au miracle nous fait sortir de la doctrine de Christ. Não crer em milagres nos faz sair da doutrina de Cristo. Celui qui ne croit pas au miracle est dans l'apostasie. Aquele que não crê em milagres está na apostasia. Alléluia. Amém. Notre Seigneur a opéré le miracle. Nosso Senhor operou milagres. Les apôtres ont opéré le miracle. Os apóstolos operaram também Et milagres. ils nous ont recommandé d'opérer le miracle. E eles nos recomendaram a operar milagres. Voici les miracles qui accompagneront. Eis os milagres que acompanharão. Voilà, donc c'est une recommandation. É esta uma recomendação. Une église sans miracle n'existe pas. Uma igreja sem milagre não existe. Alléluia. Amém. Donc nous devons savoir que le miracle, c'est une doctrine biblique. Devemos saber que milagre é uma doutrina bíblica. Et ces miracles ne sont pas seulement pour une catégorie de gens, les ministres de Dieu. Non. E milagres não são apenas por uma categoria de pessoas, os ministros de Deus. Não. Mais Christ dit dans Marc chapitre 16, verset 17, Mas Cristo diz em Marcos capítulo 16, versículo 17. voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. E estes milagres acompanharão todos aqueles que crerem em mim. Donc, bien aimé, les miracles sont pour tous ceux qui croient en Yahushua HaMashiach. Bem amado, milagres são para aqueles que creem no Senhor Jesus Si Cristo. vous avez réellement cru en Yahushua, Se vós crestes realmente em Cristo Jesus, vous pouvez opérer les miracles. vós podeis operar em milagres. N'attendez pas seulement l'homme de Dieu. Não esperais simplesmente um homem de Vous Deus. aussi, vous êtes homme de Dieu. Vós também sois homens de Deus. Alléluia. Amém. N'attendez pas seulement quand vous avez besoin de miracles qu'un homme de Dieu prie pour vous. Não espera que se queres um milagre, um homem de Deus tem que orar simplesmente por você. Quand vos enfants sont malades, quand il y a des problèmes dans votre famille, Quando os seus filhos estão doentes ou há um problema na vossa família, ne vous précipitez pas pour appeler directement le pasteur. não se precipita a chamar diretamente o pastor. Vous avez ce pouvoir-là. Vós tendes também esse poder. Priez et le miracle auront lieu au nom de Jésus-Christ. Orai e milagres terão lugar no nome de Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Ça, c'est la première des choses. Essa é a primeira coisa. Et comme le miracle est une doctrine dans la Como o Bible, milagre é uma doutrina na Bíblia, on va le faire par l'imposition des mains. nós o faremos pela imposição das mãos. Pour délivrer, Para libertar, pour guérir, para curar, pour bénir, para abençoar, tout ça font partie de miracles. tudo isso faz parte de milagres. Nous devons imposer les mains. Nós devemos impor as mãos. C'est le seul moyen recommandé pour opérer les É miracles. o único meio recomendado para se operar milagres. Alléluia. Amém. Écoutez-moi, homme de Dieu. Escute-me, homem de Deus. Pour opérer les miracles dans Para l'église, operar milagre na igreja, vous avez un seul ordre. vós tendes uma única ordem. Imposer les mains. Impor as mãos. C'est ce que vous devez faire dans chaque culte. É isso que deveis fazer em cada culto. Si vous voulez prier pour les malades, Se vós quereis orar pelos vous doentes, voulez délivrer, se vós quereis libertar, vous voulez bénir le se peuple de vós Dieu, quereis abençoar o povo de Deus, imposez les mains. impõe as Vous mãos. pouvez développer cela de votre manière. Vós podeis desenvolver isso da vossa Vous maneira. pouvez faire ça même en distance si vous n'avez pas moyen d'aller toucher tout le monde. Vós podeis fazer mesmo à distância se não tendes como ir alcançar a todo Vous mundo. pouvez lever votre main et déclarer. Vós podeis levar as vossas mãos e declarar. Ça fait partie toujours de l'imposition des Isso mains. faz parte sempre da imposição das mãos. Alléluia. Amém. C'est ce que vous devez faire en tout moment parce que c'est la doctrine. É o que deveis fazer em todo momento porque é a doutrina. Tout ce qui reste, Tudo aquilo que resta, tout autre moyen à part l'imposition des mains, todo outro meio além da imposição das mãos, peut venir circonstanciellement si Dieu vous le révèle.
Pode vir circunstancialmente se Deus vos revelar. Alléluia. Amém. Vous pouvez utiliser quelque chose. Vos podeis usar alguma Si coisa. Dieu vous le dit de le faire, Se Deus vos diz de fazer. ou si vous avez une conviction de le faire, Ou se vós tendes uma convicção em fazer. mais ne bâtissez pas une doctrine là-dessus. Mas não edificais uma doutrina sobre aquilo. C'est-à-dire, ne commencez pas à utiliser cette chose chaque jour pour remplacer l'imposition des mains. Quer dizer, não começais a utilizar aquilo sempre para substituir a imposição das mãos. Quand vous faites cela, Quando vós fazeis isso, vous êtes en dehors de la doctrine. vós sois fora da doutrina. Vous sortez de la doctrine. Vós saís da Or, doutrina. quand vous sortez de la doctrine, Quando vós saís da doutrina, vous sortez de la parcelle qui vous protège. vós saís do quintal que vos protege. Parce que la doctrine protège le salut. Porque a doutrina protege a salvação. La doctrine ferme les portes pour que d'autres influences maléfiques n'entrent pas. A doutrina fecha as portas para que outras influências maléficas não possam ter acesso. Mais quand vous sortez des limites doctrinales, Mas quando vós saís dos limites vous doutrinais, commencez à utiliser des choses, à faire des choses qui ne sont pas recommandées. vós começais a fazer ou utilizar as coisas que não são recomendadas. Là, vous sortez de la parcelle doctrinale. Ali vós saís da parcela doutrinal. Et vous êtes exposé devant toutes les influences du monde occulte. E vós sois expostos a toda a influência do mundo oculto. Le diable peut venir vous utiliser. O diabo pode vir vos utilizar. Les démons peuvent venir utiliser même votre don O spirituel. diabo pode vir utilizar mesmo até o vosso dom espiritual. Parce que vous êtes sortis des limites Porque doctrinales. vós saístes dos seus limites La doutrinais. raison même de la doctrine, c'est pour nous protéger contre les influences du monde des ténèbres. A razão da doutrina é de nos proteger contra as influências do mundo obscuro. Alléluia. Amém. Si nous lisons Genèse chapitre 48, versets 14 à 20, Se lermos Gênesis capítulo 48, versículo 14 a 20, c'est la première imposition des mains de la Bible. é a primeira imposição de mãos da Bíblia. C'est Jacob qui bénit ses enfants. É Jacó que abençoa os seus Et filhos. ici, il bénit Ephraim et Manassé. Aqui ele abençoa Efraim e Manassés Et il les impose les mains. e impõe as mãos. Alléluia. Amém. Donc la bénédiction de Jacob sur Ephraim et Manassé, cette bénédiction prophétique, s'est faite par l'imposition des mains. Essa bênção profética feita por Jacó é uma imposição de mãos. Alléluia. Amém. Et nous avons d'autres textes dans la Nouvelle Alliance E temos outros textos na Nova ou Aliança dans le Nouveau Testament. ou no Novo Testamento. Marc chapitre 6, verset 5. Marcos capítulo 5, versículo Chapitre 6, verset 5. Marcos capítulo 6, versículo 5. Nous allons lire ça. Vamos ler isso. Marc 6, verset 5. Marcos 5, 6, 5. Il ne put faire là aucun miracle E por isso não poderia realizar ali nenhum milagre, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. com exceção feita a alguns doentes que ao impor de suas mãos foram curados. Voilà, ici Yehoshua impose les mains sur les malades et les guérit. Aqui Jesus impõe as mãos sobre os doentes e os cura. Luc chapitre 4, verset 40. Lucas capítulo 4, versículo 40. La Bible dit, Assim diz a Bíblia. après le coucher du soleil, Ao cair da tarde, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doença. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. E ele os curou impondo as suas mãos sobre cada um deles. Voilà la doctrine. Aí está a doutrina. Quelque chose qui se répète, qui se fait en tout moment parce que c'est une pratique recommandée. Uma coisa que se repete e se faz a todo momento, de forma constante, porque é recomendado. Marc chapitre 8, verset 23 à 25. Marcos 8, versículo 23 a 25. Marc 8, 23 à 25. Marcos 8, 23 a 25.
Il prit l'aveugle par la main Então ele tomou o cego pela mão et le conduisit hors du village. e conduziu para fora da aldeia. Qu'est-ce que je lis? J'ai dit Marc chapitre 8, verset 23 à 25. Marcos 8, versículo 23 a 25. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, E cuspiu nos olhos daquele homem, lui imposa les mains impôs as mãos et lui demanda s'il voyait quelque chose. e indagou: vês alguma coisa? Il regarda et dit, O homem levanta os olhos e afirma: j'aperçois les hommes, vejo pessoas, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. mas elas se parecem com árvores caminhando. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux. Jesus mais uma vez colocou as suas mãos sobre os olhos do Et homem. quand l'aveugle regarda fixement, E quando o cego viu de forma fixa, il fut guéri et vit tout distinctement. foi curado e viu tudo de forma distinta. Ici, nous voyons la doctrine et une révélation. Aqui nós vimos a doutrina e a revelação. Jésus, Jesus, il cracha, il prit sa salive, il mélange avec le sable et il mit sur les yeux d'un aveugle. ele cuspiu sobre a terra e misturou, criou lodo e colocou nos olhos do cego. On dit il mit de la salive seulement. Ici, on parle de la salive seulement sur les yeux. Aqui fala, aqui fala-se de Il prend saliva. la salive, il met sur ses yeux Ele cospe nos seus olhos. et lui imposa les mains. Ele coloca as mãos. Alléluia. Amém. Il y a une circonstance, il prend la salive, É uma circunstância na qual il ele met pega na sur les saliva yeux e coloca nos seus olhos. et à part ici, Além disto, vous ne verrez plus un autre texte biblique là où Christ prend encore la salive pour mettre dans les yeux d'un autre aveugle. você não vai ver mais um outro versículo bíblico onde Cristo toma a saliva e coloca nos olhos de um outro cego. Mais vous allez voir dans plusieurs lieux où il impose les mains. Mas você vai ver em muitos lugares onde ele impõe as mãos. Donc il a mis la salive, Ele colocou a saliva mais il a imposé les mains. e colocou as suas mãos. L'aveugle ne voyait pas normalement. O cego não vinha Il normalmente. voit les gens comme les arbres. Ele vê as pessoas como as árvores. Et Christ recommence le service. E Cristo recomeça o serviço. Et cette fois-ci, il ne mit plus la salive parce que ça, c'était une circonstance. Dessa vez não colocou saliva porque aquilo era uma circunstância. Mais il applique la doctrine, Mas ele aplica a doutrina il lui impose encore les mains. e coloca mais uma vez as Ah, mãos sobre voilà, ele. voilà bien aimé la différence. Ali está a diferença. Il n'a pas mis pour la deuxième fois la salive. Não colocou a segunda vez a saliva. Mais c'est ce que vous faites, bien aimé. É isso que vós fazem. Ce que vous utilisez là, O que vós usais, en dehors de l'imposition des mains. além da imposição das mãos, Vous en avez fait une doctrine. vós fizestes disto uma doutrina. Vous le faites en tout moment. Vós fazeis isso sempre. Mais Christ a fait seulement une seule fois. Mas Cristo fez apenas uma vez. Pour recommencer, il recommence la doctrine. Para recomeçar, ele recomeça a doutrina. Il impose encore les mains. Ele coloca mais uma vez as mãos. Alléluia. Amém. Nous allons encore lire Vamos ler. Luc chapitre 13, verset 13. Lucas 13, 13. Luc chapitre 13, verset 13. Lucas 13, 13. Il lui imposa les mains. E em seguida lhe impôs as mãos. Ça, c'est la femme courbée. Hein? Essa mulher encurvada. Christ lui imposa les mains. Cristo lhe colocou as mãos. En l'instant, elle se redressa Naquele mesmo instante ela se endireitou et glorifia Dieu. e passou a glorificar a Deus. Voilà, ici, cette femme courbée, Essa mulher encurvada, Jésus ne fait pas autre chose. Il ne met pas la salive, il ne met pas l'eau, il ne met pas l'huile, il ne met pas quoi que ce soit. Jesus não colocou outra coisa, não colocou óleo, não colocou saliva, não colocou nada. Mais il applique la doctrine. Mas ele aplicou a doutrina Il lui impose les mains. e impôs as mãos. Que cette femme est guérie. E essa mulher curou. Homme de Dieu, Homem de Deus. imposez les mains.
imponha as C'est mãos. ce qui nous est recommandé. É isso que nos foi Ne recomendado. faites pas chaque jour ce que vous faites là en dehors de l'imposition des mains. Não faça isso sempre que você tem feito além da imposição das mãos. Actes chapitre 9, versets 17 à 18. Atos capítulo 9, versículo 17 a 18. On va lire. Acte 9, Atos 9, 17 à 18. Là, c'était les apôtres et là, c'était Christ. ali foi Cristo, Ici, maintenant, les apôtres. aqui agora os apóstolos. Acte chapitre, je dis quoi? Acte chapitre 9, versets 17 à 18. Atos capítulo 9, versículo 17 a 18. Ananias sortit. Então Ananias foi Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, e entrando na casa, il imposa les mains à Saul. impôs as mãos sobre o Saulo, Tu vois? En disant, declarando: Saul, mon frère, Saulo, irmão, le Seigneur Jésus, Senhor Jesus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie enviou-me para que te tornes a ver e fique, que tornes a ver et que tu sois rempli du Saint-Esprit. e que fiques pleno do Espírito Au Santo. même instant, No mesmo instante, il tomba de ses yeux comme des écailles ele caiu dos olhos como algo parecido como escamas et il recouvra la vue. e ele passou a ver de Il se novo. leva Em seguida, et levantando-se, fut baptisé. foi batizado. Voilà, ici, Ananias impose le main à Saul qui était devenu aveugle. Aqui Ananias coloca a sua mão sobre Saulo, que se tornou cego, Et Saul recouvre la vue. e Saulo volta a ver. Alléluia. Amém. Ananias n'a pas mis la salive sur les yeux de Saul. Ananias não colocou saliva sobre os olhos Il n'a pas dit comme Jésus avait mis la salive là-bas, moi aussi je vais utiliser la salive. Ele não colocou a saliva como Jesus fez lá, eu também vou fazer. Non. Não. Il savait que Jésus avait mis la salive, Ele sabia que Jesus colocou saliva, mais il sait que Jésus ne nous a pas dit de mettre la salive comme lui l'a mis. mas sabe que Jesus não recomendou que fizéssemos isso como ele fez. Mais il fait ce que Jésus a recommandé, vous imposerez le main. Mas ele fez o que Jesus recomendou, impor as mãos. Alors pourquoi vous faites ce que les prophètes de l'ancienne alliance ont fait? Agora, por que vós fazeis o que os profetas da antiga aliança fizeram? Ou vous faites ce que Jésus ou les apôtres ont fait, mais qui n'est pas recommandé? Ou vocês fazeis o que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, mas que não é recomendado? Même si c'est Christ qui a fait ça, Mesmo se é Cristo que fez même isso, si ce sont les apôtres qui l'ont fait, mesmo se são os apóstolos que fizeram, mais si cela n'est pas recommandé, mas se aquilo não é recomendado, cela reste une circonstance. isso fica uma circunstância. Vous ne pouvez pas répéter cela. Vós não podeis repetir isto. Ce que vous allez répéter, O que vós podeis repetir c'est ce qui est recommandé. é o que é Et recomendado. ce qui est recommandé, O que é recomendado c'est l'imposition des mains. é a imposição das mãos. Alléluia. Amém. Actes chapitre 28, Atos capítulo 28, versets 8 à 9. versículo 8 a 9. Actes 28, Atos 28, 8 à 9. 8 a 9. Le père de Publius était alors au lit, Todavia o seu pai estava enfermo, muito malade, enfermo, malade de la fièvre et de la dysenterie. acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paul Paulo s'étant rendu vers lui, então foi lhe fazer uma visita. pria, E logo depois de orar, lui imposa le main impôs-lhe as mãos et le guérit. e o curou. Là-dessus, Havendo ocorrido, vers les autres malades de l'île, os outros doentes da ilha et ils furent guéris. vieram e também saíram curados. Vous voyez, ici nous voyons Paul imposer les mains sur le père de Publius et le guérir. Aqui nós vemos o Paulo colocar mãos sobre o pai do Públio e o curar.
Donc Ananias, Paul et les autres apôtres, Ananias, Paulo e outros parce qu'il y apóstolos, a beaucoup de textes bibliques, porque há muitos textos bíblicos, ils ne font que répéter ce que le Seigneur a recommandé. eles apenas repetiram o que o Senhor recomendou. Vous imposerez les mains sur les malades Vós imporeis as mãos sobre os doentes et les malades seront guéris. e os doentes serão curados. Voilà bien aimé. Ici non plus Paul ne met pas la salive. Pardon? Ici non plus Paul ne met pas la salive. Aqui Paulo não colocou a saliva, Il n'utilisa pas l'eau não utilizou água, ou huile ou óleo, ou quoi que ce ou soit. azeite, ou seja lá qual for. Il imposa les mains. Ele colocou apenas as mãos. C'est ça la doctrine, bien-aimé. Isto é a doutrina, bem amado. Homme de Dieu, rentrez dans la doctrine. Homem de Deus, regressai à doutrina. Abandonnez tous ces autres moyens qui ne sont pas doctrinaux. Abandonai todos os outros meios que não são doutrinários. Imposez les mains. Imponham as mãos. Si le Seigneur vous révèle quelque chose, Se o Senhor vos revelar alguma si coisa, vous dites utilisez l'eau pour ce cas, se Ele dizer utilize água por este caso, tu le fais. você faz. Utilise l'huile pour ce cas, Utiliza o azeite por este caso, tu le fais. você faz. Mais ne fais pas de cela une doctrine. Mas você não faz disso uma doutrina. Alléluia. Amém. Bien-aimé, écoutez-moi très Bem bien. amado, ouça-me muito bem. La pratique de l'huile pour les malades était une pratique biblique, mais pas une doctrine établie comme les autres. A prática do azeite para os doentes Était une pratique dans la Bible, é uma prática na Bíblia, mais ce n'était pas une doctrine établie. mas não era uma doutrina estabelecida. Alors vous verrez, Jacques est en train de dire, Ali, Tiago começa a dizer, si quelqu'un est malade, se alguém está doente, qu'il vienne chez les anciens, que ele venha aos anciãos, aos bispos, et les anciens vont loindre de l'huile, os bispos vão ungir com azeite, ils vont prier pour lui, vão orar por ele, en loinant d'huile, lhe ungindo com azeite, au nom du Seigneur Jésus-Christ. no nome do Senhor Jesus Cristo. Et la Bible continue en disant, E a Bíblia continua dizendo, la prière du juste guérira les malades. e a oração do justo curará o doente. Écoutez bien aimé. Bem, amados, Aujourd'hui, on utilise l'huile. hoje utilizamos o azeite, C'est devenu une doctrine. tornou-se uma doutrina. On utilise ça pour tous les cas. Nós usamos isso para todo caso. Mais écoutez bien aimé, Bem, amados, c'est contre la doctrine. é contra a doutrina. L'huile dans le Nouveau Testament ou dans la Bible, O azeite na Bíblia ou no Novo dans le Testamento, Nouveau Testament pour le miracle, na Nova Aliança para os milagres, n'était utilisé que pour les malades. era usada apenas para os doentes. Vous savez pourquoi? Sabeis porquê? Pourquoi seulement les malades? Por que apenas os doentes? Parce qu'en dehors des malades, Porque além de doentes, vous ne verrez pas l'utilisation d'huile dans la Nouvelle Alliance. vós não vereis a utilização do azeite na Nova Aliança. Aujourd'hui, vous utilisez ça pour beaucoup de choses, l'huile. Hoje vós usais azeite para muita coisa. Mais dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, Christ et les apôtres n'ont utilisé l'huile que pour les malades. Na Bíblia, o Cristo e os apóstolos usaram apenas o azeite para cura dos doentes. Pourquoi seulement pour les malades? Por que apenas para os doentes? Parce que l'huile, c'était ou est un document, un médicament. Porque azeite era para eles medicamento. Même remédio. aujourd'hui, l'huile est un médicament. Mesmo até hoje, azeite é medicamento. Et si vous lisez dans l'histoire, E se vós lerdes na vous história, verrez que les civilisations anciennes, non seulement en Israël, même chez les païens, vós vereis que na antiga civilização, vós vereis que não apenas os judeus, mas também os gentios pagãos, ils utilisaient l'huile pour les malades. eles usavam azeite para os doentes. Parce que surtout les huiles de ce temps-là Porque principalmente os azeites daquele tempo étaient de vrais médicaments. eram verdadeiros remédios. Alléluia. Amém. Raison pour laquelle c'était fait seulement pour les malades. A razão pela qual era feito apenas para os doentes. Et Jacques dit ça seulement pour les malades. Tiago diz apenas para os doentes. Mais est-ce que vous utilisez ça seulement pour les malades? E vocês usam apenas para os doentes. Et même si c'est dit pour les malades,
Mesmo se é dito para os doentes, Ce n'est pas une doctrine établie. não há uma doutrina estabelecida. Alléluia. Amém. Pour la guérison des malades, Para a cura dos doentes, la doctrine établie, a doutrina estabelecida, vous imposerez les mains sur les malades vos imporeis as mãos sobre os doentes et ils seront guéris. e eles serão Donc curados. pour guérir les malades, Então, para curar os doentes, imposez les mains, frères. imponham as mãos. C'est ça la doctrine. Isso é a doutrina. Alléluia. Amém. L'huile, c'était une pratique qu'on utilisait en ces temps-là. O azeite era uma mera prática que se utilizava naquele Parce tempo, que c'était un médicament. porque é um medicamento. Donc ici, on utilise l'huile comme un médicament. Então, aqui usamos o azeite como um medicamento. C'est comme nous prenons les médicaments quand quelqu'un est malade. Avant de prendre les médicaments, nous prions pour les médicaments avant de les prendre. É como nós tomamos o medicamento para darmos a alguém, e nós oramos primeiramente pelo medicamento e depois damos a essa Et pessoa. c'est comme ça aussi qu'on faisait avec l'huile. É assim que se fazia também com azeite. Alors ne faites pas ça une doctrine. À chaque fois vous priez, vous voulez prier pour les malades, vous venez avec de l'huile. Ça, vous faites une doctrine. Não faça disso uma doutrina, que não sempre que haver um doente tem que haver azeite. Não. Alléluia. Amém. Vous allez voir les bons samaritains Vós vereis bons pour samaritanos vous confirmer que l'huile était utilisée pour les malades para vos confirmar que o azeite foi utilizado para os doentes, parce que c'était un médicament. porque é um medicamento. Les bons samaritains, quand il a rencontré cette personne qui était presque morte, O bom samaritano, quando encontrou essa pessoa que estava quase, já estava à beira da morte, la Bible dit il appliqua sur ses blessures de l'huile et du vin. a Bíblia diz que ele aplicou sobre as suas feridas azeite e o vinho. Ce sont des médicaments. São medicamentos. Même le vin, c'est un médicament. Mesmo o vinho é um medicamento. Raison pour laquelle Paul dit à Timothée de prendre un peu du vin pour son estomac. Razão pela qual Paulo diz a Timóteo de tomar um pouco de vinho por causa da sua enfermidade. Donc on utilise l'huile, on utilise le vin pour les médicaments. Utiliza-se o vinho e o azeite por medicamentos. Comme des médicaments. Como medicamentos. Alléluia. Amém. Et aujourd'hui, E hoje, cette huile peut être remplacée par les médicaments que nous prenons. esse azeite pode ser substituído por medicamentos que nós tomamos. Vous pouvez prier pour quelqu'un qui est malade Vós podeis orar por alguém que está doente, en priant pour les médicaments qu'il est en train de prendre. orando pelo medicamento que ele está a tomar. Et Dieu va remédio. utiliser ces médicaments pour les guérir. E Deus vai utilizar esse medicamento para lhe curar. Alléluia. Amém. Mais la doctrine pour la guérison, pour le miracle, c'est l'imposition des mains. Mas a doutrina para a cura e para o milagre é a imposição das mãos. Bien aimé, faites attention. Bem amado, atenção. Quelles sont les pratiques qu'on fait sur vous? Quais são as práticas que se faz sobre vocês? Pour prier pour vous, on doit vous imposer les mains à cabot. Que para Perdão? Pour qu'on prie pour vous, Para que se ore por vocês, pour votre problème, para o vosso quand problema, vous avez besoin du miracle, quando vocês precisam de milagres, on ne doit que vous imposer les mains. C'est fini. suficientemente necessariamente devem vos impor a mão. Quand on apenas. commence à faire beaucoup de cérémonies, de pratiques sur vous, faites attention. Quando começa a se fazer muitas cerimônias e práticas sobre vocês, Mas cuidado. si l'homme de Dieu prend une révélation, ça peut arriver, Pode também acontecer que o homem de Deus tenha uma revelação et il doit vous expliquer que dans ton cas, Dieu me dit de faire ceci. e ele deve explicar que no teu caso Deus me diz para fazer isto. Alléluia. Amém. Voilà bien aimé le premier point, Aí está o primeiro ponto. l'opération des miracles. A operação dos milagres. Regardez les délivrances qui se font aujourd'hui. Olhe pelas libertações que se faz hoje. On vous demande de faire des cérémonies, des pratiques bizarres. Vos pedem que vocês façam cerimônias e práticas bizarras. Jusqu'à même accoucher sur les femmes pour qu'ils aient des miracles, des enfants, je ne sais pas quoi. Até o ponto de dormir com as mulheres pelo milagre de ter filhos e tudo mais. Faites attention, enfants de Dieu. Cuidado, filho de Deus. Alléluia. Amém. Parlons de la deuxième chose, Falemos da segunda coisa, l'ordination. a ordenação. L'imposition des mains dans l'ordination. A imposição das mãos na ordenação. L'ordination, c'est quoi?
Ordenação o que é? L'ordination, c'est la reconnaissance officielle des ministères. A ordenação é o reconhecimento oficial de um ministério, Ou bien d'un don ou d'une grâce. de um dom ou de uma graça Et son établissement. e seu estabelecimento. C'est-à-dire quelqu'un qui a un ministère, Quer dizer, alguém que tem um ministério où il a un don ou une grâce, ou que tem um dom ou uma graça, et l'Église veut reconnaître cela officiellement e a igreja quer reconhecer oficialmente esta graça et établir cela e estabelecer isto, pour que cette personne commence à utiliser son ministère ou sa grâce. porque para que essa pessoa passe a utilizar o seu ministério, a sua graça, Et cette cérémonie, on l'appelle l'ordination. esta cerimônia chama-se ordenação. Alléluia. Amém. Et bien aimé, dans l'ordination, Bem, amado, na ordenação, on doit imposer les mains. devemos impor as mãos. Écoutez, Escutem, on ne peut pas parler de la consécration. não podemos falar de consagração. Ici, on parle, il y a un service de consécration, on va me consacrer. Ah, não temos o serviço de consagração, vamos me Non, consagrar. bien aimé. Não, On ne consacre pas quelqu'un dans le ministère. não se consagra ninguém no ministério. C'est Dieu seul qui consacre. É Deus que consagra. Et Dieu consacre dès le ventre de sa mère. E Deus consagra desde o ventre da mãe. Alléluia. Amém. Jérémie chapitre 1, verset 5, vous verrez. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Vou ler. Personne ne peut consacrer quelqu'un. Ninguém pode consagrar o outro. On ordonne. Ordena-se. C'est-à-dire on reconnaît. Ou seja, reconhece-se. Alléluia. Celui qui a la capacité de consacrer, c'est Dieu seul. Quem tem a capacidade de consagrar é Deus ele mesmo. Et la consécration ne se fait pas ici sur terre. E a consagração não se faz cá na terra. Là, ça se fait dans l'éternité. Isso se faz desde a eternidade. Avant même on entre dans le ventre de maman. Antes mesmo de entrar no ventre da mãe. Alléluia. Amém. Donc l'ordination, Portanto, a ordenação c'est reconnaître. é reconhecer. J'ouvre une parenthèse en disant, Eu abro parênteses a dizer. bien aimé, vous avez un ministère, un don, une grâce. Bem, amado, vós tendes ministério, uma graça, dom. Mais on ne veut pas le reconnaître. Mas não querem que seja reconhecido. Ça peut se trouver que vous êtes dans une église où on ne reconnaît pas votre ministère, votre don. Pode ser também que você está numa igreja que não se reconhece o teu ministério, o teu dom. Ne vous inquiétez pas, bien aimé. Não vos inquietais. Même si on ne vous reconnaît pas, Mesmo se não vos reconhecerem, Dieu vous reconnaît, il vous a déjà consacré. Deus vos reconhece e Ele já vos consagrou. Et votre ministère et votre don va se manifester. E o vosso dom e ministério vai se manifestar. Et Dieu permettra qu'un jour, même quelque part, on reconnaisse votre don, votre ministère. Deus vai permitir que em algum lugar ou em algum sítio que reconheça o teu ministério. Nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 17. Vamos ler Tiago capítulo 1, verset 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. La Bible dit, A Bíblia diz. elle peut faire des pauses. C'est bon. Toute grâce excellente, Quanto? Jacques 1, verset 17. Tiago 1, 17. Toute grâce excellente Toda boa dádiva et tout don parfait descendent d'en haut, e todo dom perfeito vem do alto, du Père de lumière, descendo do Pai das luzes, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. em quem não há oscilação como se vê nas nuvens inconstantes. Voilà ce que je dis ici. Aí está o que nós falamos aqui. Le don excellent, le ministère ne vient pas d'un pasteur ou d'un père spirituel, entre guillemets. O dom excelente ou o ministério não vem de pai espiritual. Mais le don parfait descend d'en haut. O dom perfeito vem do alto. Donc c'est Dieu seul qui donne le ministère et le don Quer spirituel. dizer que é Deus que dá o dom e o ministério. Donc personne ne peut dire que moi je vais te donner le ministère. Ninguém pode te dizer que eu vou te dar o ministério. Ils ne font que reconnaître ce que Dieu a mis en vous. Apenas reconhecem o que Deus colocou em vocês. Cela veut dire que même s'il ne reconnaît pas ça, Isso quer dizer que mesmo se ele não reconhecer isto, Dieu vous a déjà établi. Deus já vos estabeleceu. Et il permettra qu'ailleurs on vous reconnaisse. E Deus vai permitir que em outro lugar vos reconheça. Alléluia. Amém. Parce que le don vient du ciel directement.
Porque o dom vem diretamente do céu. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21 à 22. 2 de Coríntios, 2 Corinthiens chapitre 1 2 de Coríntios capítulo 1, verset 21 à 22. versículo 21 a 22. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo e Ele nos ungiu. C'est Dieu qui nous a oints. É Deus que nos ungiu. Nous arrêtons là au verset 21. Vamos parar aqui. Donc celui qui nous oint, Quem nos unge ce n'est pas un homme. não é um homem. C'est Dieu qui nous oint. É Deus que nos unge. L'onction ne vient pas d'un mentor. Unção não vem de um mentor. L'onction ne vient pas d'un archibishop. Unção não vem de um arcebispo. L'onction ne vient pas d'un big prophète. Unção não vem de um big prophet. Celui qui nous oint, Quem nos unge c'est Dieu. é Deus. Alléluia. Amém. Donc les hommes ne font qu'en reconnaître l'onction que Dieu nous a donnée. Os homens apenas reconhecem a unção que Deus nos deu. Alléluia. Amém. Donc l'ordination, Quer dizer, a ordenação c'est la reconnaissance é o reconhecimento d'un don ou d'un ministère de um dom ou de um que ministério Dieu a donné. que Deus deu. Et dans l'ancienne alliance, E na antiga aliança, l'ordination se faisait avec l'huile d'onction. a ordenação se fazia com azeite. Dans l'ancienne alliance, Na antiga aliança, on ordonnait avec l'huile d'onction, ordenava-se com azeite. mais pas dans la nouvelle alliance. Mas não na nova aliança. Dans la nouvelle alliance, Na nova aliança, l'ordination dans le ministère a ordenação no ministério, ou l'établissement o estabelecimento pour commencer à servir Dieu para começar a servir a Deus, ne se fait que par l'imposition des mains. se faz apenas por imposição das mãos. Alléluia. Amém. Il n'y a pas d'autre cérémonie à part la prière de l'imposition des mains. Não há uma outra cerimônia além da oração de imposição de mãos. Nous allons lire ça. Vamos ler aqui. Actes chapitre 6, versets 5 à 6. Atos capítulo 6. Versets 5 à 6. Fais un effort. Acte 6, Atos 6. 5 à 6. 5 a 6. Nous allons voir ici, quand on est en train de reconnaître des ministères, on ordonne des ministères. Vamos ver aqui como se reconhece e se ordena ministérios. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Tal proposta agradou a todos. Ils élurent Étienne, Escolheram Estevão, homme plein de foi et d'Esprit Saint, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Philippe, Felipe, Prochor, Procoro, Nicanor, Nicanor, Timon, Timão, Parmenas Pármenas et Nicolas, e Nicolau, prosélyte d'Antioche. convertido do judaísmo proveniente da Antioquia. Ils les présentèrent aux Antioquia. apôtres Apresentaram-nos diante dos apóstolos, qui, os quais après avoir prié, oraram leur imposèrent les mains. e lhes impuseram as mãos. Alléluia. Amém. Ici, c'est l'établissement de diacre. Aqui é o estabelecimento ou reconhecimento de diácono. La première fois quand on établit les diacres dans l'église, Primeira vez que se estabelece diáconos na igreja, on l'a fait par imposition des mains. fez-se por imposição de mãos. On a prié et on a imposé les mains. Oraram e impuseram as C'est mãos. ce qui doit être fait toujours aujourd'hui. É o que deve se fazer todos os dias. Quand on veut établir des anciens, des diacres, Quando quer se estabelecer bispos e diáconos, on ne doit pas faire des cérémonies. não pode se fazer cerimônia. On n'a pas vu l'huile ici. Não vimos óleo aqui. Alléluia. On n'a pas vu la corne ici. Não vimos o chifre aqui. On n'a pas dit ils ont porté des habits sacerdotaux, des toges, avec des longs chapeaux, avec toutes ces cérémonies-là. Non, bien aimé. Não vimos aqui detalhes de vestes sacerdotais ou coisas parecidas. Não, bem amado. La corne, non. O chifre, não. Ça, c'est la sorcellerie.
Isso é bruxaria. C'est de l'occultisme. Isso é ocultismo. Beaucoup qui font ces cérémonies, Muitos que fazem essa ce cerimônia sont des cérémonies d'initiation à l'occultisme. são cerimônias de iniciação ao ocultismo. Raison pour laquelle plusieurs personnes sont initiées inconsciemment à l'occultisme sans le savoir. Razão pela qual muita gente foi iniciada no ocultismo sem saber. Attention, bien-aimés. Atenção bem, Ces cérémonies sont diaboliques et contre la doctrine. estas cerimônias são diabólicas e contra a doutrina. Mais il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui ne font que la copie. E há outros homens de Deus que apenas copiam. Ils ne sont pas dans l'occultisme, Não estão no ocultismo, mais ils sont en train de copier les cérémonies que les autres font. mas apenas copiam a cerimônia que os outros fazem. Alléluia. Amém. Parce que celui-là a fait ceci, Porque aquele fez isso, moi aussi je veux le faire. eu também vou fazer. Non, bien-aimé. Não. Vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que celui-là l'a fait. Vós não podeis fazer alguma coisa porque o outro fez. Oh, ça c'est un grand homme de Dieu, c'est lui qui l'a fait, moi aussi je dois le faire. Oh, esse grande homem de Deus, ele fez isso, eu também tenho que fazer. Non, nous ne pouvons pas faire quelque chose parce qu'un grand homme de Dieu l'a fait. Não, nós não podemos fazer uma coisa porque grande homem de Deus fez. Avant de faire ce que cet homme de Dieu a fait, Antes de fazermos o que homem de Deus fez, nous devons vérifier dans la doctrine. devemos verificar na doutrina. Est-ce que la doctrine établit cette pratique-là? Será que a doutrina estabelece essa tal prática? Si ce n'est pas établi dans la parole, Se não for estabelecida na là palavra, nous nous rejoignons Paul aqui nós vamos nos ajuntar a Paulo pour dire que même si c'est un ange, para dizer que mesmo se for anjo, qu'il soit anathème. que seja anátema. Alléluia. Amém. Quelque chose n'est pas vrai parce qu'un grand homme de Dieu l'a fait. Uma Non. coisa não é verdadeira porque grande homem de Deus fez. Não. Quelque chose est vrai parce que c'est établi dans la doctrine apostolique. Uma coisa é feita porque é estabelecida na doutrina Donc pour apostólica. établir des serviteurs dans l'église, des diacres, des anciens et consorts, Para estabelecer diáconos, anciãos e ministros na igreja, la prière et l'imposition de mains, c'est fini. a oração é a imposição de mãos e ponto final. L'huile de l'ancienne alliance était l'image du Saint-Esprit. O azeite da antiga aliança era a imagem do Espírito Parce que Santo. l'ancienne alliance, c'est une alliance typologique. Porque a antiga aliança é uma tipologia. C'était un nombre, Era uma sombra, une image. uma imagem. Et nous sommes déjà dans la réalité. E nós estamos na realidade. Alors nous ne pouvons plus rentrer dans la dispensation de l'ombre des images. Nós não podemos entrar em dispensação de sombras de imagem. Comment est-ce que, homme de Dieu, vous êtes en train de rentrer dans les choses vétérotestamentaires? Por que homem de Deus está a voltar ou regressar em coisas Tandis veterotestamentárias? que nous sommes déjà dans la réalité, la dispensation de l'esprit. Nous sommes déjà dans la réalité, Estamos na realidade, dans la dispensation de l'esprit, na dispensação do Espírito, où tout devient spirituel. onde tudo se torna espiritual. L'huile, c'est le Saint-Esprit. O azeite é o Espírito Santo. Dans l'ancienne alliance, comme il n'y avait pas encore le Saint-Esprit, Na antiga aliança, como ainda não houve o Espírito on Santo, les représentait par l'huile. era representado pelo azeite. Mais aujourd'hui, nous avons la permanence du Saint-Esprit depuis les jours de la Pentecôte. Hoje nós temos a permanência do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes. Et c'est l'huile, la vraie huile par excellence. É ele o verdadeiro azeite por Nous excelência. n'avons plus besoin de l'huile ou de la corde, bien-aimé. Nós não precisamos mais de azeite ou de chifre. Ça, c'est de la cabale d'huile. Isso é cabal. C'est de l'occultisme dans l'église. Isso é ocultismo na igreja. Quand vous voyez une église utiliser ces choses, attention, bien-aimé. Quando vós verdes a igreja utilizar essas coisas, atenção bem amado. Soit c'est de l'occultisme, le pasteur est déjà dans la cabale juive. O ocultismo, o homem de Deus em causa já está na cabala judia, Ou soit il ne fait que la copie. ou ele apenas copia. Il n'est pas dans l'occultisme, Não está no ocultismo, mais il ne fait que copier aveuglément des choses, mas ele copia cegamente as coisas, sans vérifier dans la doctrine. sem verificar na doutrina. Alléluia. Amém. Nous allons lire. Nous sommes dans l'ordination. Estamos na ordenação.
Nous allons lire Actes chapitre 6, versets 5 à 6. Atos 6, versículo 5 a 6. C'est ce que nous venons de lire. É isso que nós lemos. Maintenant, nous allons lire Actes 13, 2 à 3. Vamos ler Atos 13. Actes 2 à 13, 3. 2 à 3. Sim. Là, nous avons vu l'ordination des diacres. Aqui nós vimos a ordenação de diáconos. Lá, ici, nous allons voir maintenant l'ordination dans le ministère de la parole. Aqui vamos ver a ordenação de ministro. Actes 13, 2 à 3. Atos 13, 2 a 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère Enquanto serviam e adoravam, jejuavam o Senhor, et qu'ils jeûnaient, jejuavam, le Saint-Esprit dit, o Espírito Santo lhes ordenou: mettez-moi à part Barnabas et Saul separai-me agora Barnabé e Saulo pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. para a missão a qual os tenho chamado. Alors, Diante disso, après avoir jeûné et prié, depois que jejuaram e oraram, ils leur imposèrent le main lhes impuseram as mãos et le laissèrent partir. e os enviaram. Ils n'ont pas utilisé l'huile, Não usaram o azeite, ni la corne, nem o chifre, ni l'eau, nem água, ni quoi que ce soit, nem qualquer coisa que seja. mais ils ne font qu'imposer les mains Mas eles apenas empunham as mãos par la prière. pela oração. Ça, c'est la reconnaissance du ministère. Esse é o reconhecimento do ministério. Regardez les reconnaissances ou les consécrations, entre guillemets, qui se font aujourd'hui dans les églises. Olhe para reconhecimentos ministeriais ou consagrações entre aspas de ministério C'est comme, que acontece nas igrejas. c'est comme dans l'église catholique. É como na igreja católica. Regardez les pasteurs avec des toges comme des sangos. Veja o pastor com vestimenta de padre. Ils viennent avec des cornes, Ele vem com chifre, avec les bouteilles d'huile. com garrafa de Et azeite. ils lui font des cérémonies bizarres. E fazem cerimônias complicadas. Ça, c'est contre la doctrine. Isso é contra a doutrina. Ici, pour reconnaître Paul et Barnabas, Aqui, para reconhecer Paulo e Barnabé, on ne fait qu'imposer les mains. apenas empunham as mãos sobre eles. Alléluia. Amém. Donc, bien aimé, Então, bem amado, doctrinalement, doutrinariamente, pour reconnaître un ministère, para reconhecer um ministério, on ne doit qu'imposer le main. nós devemos apenas impor as mãos. Alléluia. Amém. Bien aimé, écoutez. Bem amado, ouça. Toutes ces cérémonies qui se font là, Toda essa cerimônia que acontece, bien aimé, il y a de l'occultisme là-bas. há ocultismo dentro. J'ai dit, beaucoup de gens sont connectés inconsciemment dans l'occultisme sans le savoir. Eu vos digo que muita gente está inconscientemente conectada ao Nous ocultismo. avons beaucoup d'exemples. Moi, je me suis parlé avec des hommes de Dieu qui étaient connectés à l'occultisme inconsciemment avec ces cérémonies. Moi, je me connais avec des serviteurs de Dieu Eu conheço homens de Deus qui m'ont partagé leur expérience. que partilharam as suas experiências. Ils ont été connectés à l'occultisme inconsciemment par ce genre de cérémonies. Que foram conectados ao ocultismo de forma inconsciente por esses tipos de cerimônias. Serviteurs, refusez ces cérémonies contre la doctrine sur vous. Servos de Deus, recusem a doutrina ou essa cerimônia autour de vous. On ne peut pas vous faire ce genre de cérémonie. Não podem vos fazer esse tipo de cerimônia. Faites attention, bien-aimés. Tenha cuidado, bem amado. Alléluia. Amém. Nous allons parler de la troisième chose pour finir. Vamos falar da terceira coisa para terminar. L'affectation. A impactação. Alléluia. Amém. L'affectation, c'est quoi? Afetação ou impactação é o quê? C'est la transmission des dons spirituels par le Saint-Esprit É a transmissão de dons espirituais pelo Espírito Santo au travers d'un serviteur de Dieu. através de servo de Deus. C'est-à-dire, Quer dizer, on peut affecter quelqu'un, podemos afetar alguém, c'est-à-dire lui transmettre des dons quer spirituels, dizer, lhe transmitir os dons espirituais, des dons du Saint-Esprit, os dons do Espírito Santo, mais au travers d'un serviteur. mas através de servo. Écoutez bien. Escute bem. Les dons, ce ne sont pas les dons du serviteur. Os dons não são do servo.
les dons sont les dons du Saint-Esprit. Os dons são de Deus, do Espírito Santo. Mais le Saint-Esprit peut transmettre ses dons spirituels au travers d'un serviteur. O Espírito Santo pode transmitir-te esses dons espirituais através de um servo. Écoutez, Escuta, aucun serviteur ne peut donner les dons spirituels à quelqu'un. nenhum servo pode dar dons espirituais a alguém. C'est Dieu qui donne les dons É spirituels. Deus é que dá. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons É o spirituels. Espírito Santo é que dá. Mais il peut passer par un serviteur de Mas Dieu. ele pode passar por um servo de Deus. Cela ne dépend pas d'un homme, mais de Dieu lui-même. Isso não depende de um homem, apenas de Deus ele mesmo. Alléluia. Aucun homme de Dieu ne peut dire que c'est moi, je donne le Saint-Esprit, je donne les dons spirituels. Nenhum homem de Deus pode dizer que não, eu dou o Espírito Santo. Eu Si dou je os prie dons pour do toi, Espírito. tu vas commencer à prophétiser. Si je refuse, tu ne prophétiseras pas. Se eu orar por você, vai começar a profetizar. Se eu fechar, você não vai profetizar. Là, il devient Dieu. Ali ele se torna Deus. Mais si les dons spirituels ne sont pas de lui, de Dieu, il ne peut pas dire ça. Mas se os dons espirituais não são dele, mas de Deus, ele não pode falar isso. Lisons Romains chapitre 1, verset 11. Lemos Romanos capítulo 1, versículo 11. Romains chapitre 1er, le 11e verset. Car je désire vous voir Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, pour vous communiquer quelques dons spirituels para compartilhar convosco algum dom espiritual, afin que vous soyez affermis. para que sejais fortalecidos. Donc, la doctrine reconnaît la transmission des dons spirituels. Portanto, a doutrina reconhece a transmissão dos dons Paul dit, espirituais. je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Paulo disse, eu anseio tanto vos ver para vos comunicar os dons espirituais. C'est-à-dire, c'est possible de communiquer les dons Quer spirituels. dizer, é possível comunicar os dons espirituais. Lisons Jacques chapitre 1, verset 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Jacques 1, 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Nous avons déjà lu ça. Toute grâce, excellence et tout bon don parfait descendent d'en haut du Père de lumière. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Donc, regardez ces deux versets, c'est comme s'ils se contredisent. Se você olhar para esses dois versículos que lemos, parece que há uma contradição. Paul dit dans Romains 1, 11, je viens vous communiquer quelques dons. Paulo diz que eu quero vos comunicar alguns dons. Mais Jacques dit que les dons excellents viennent du ciel. Tiago diz que dom excelente vem dos céus. Donc, ça ne vient pas des noms. Não vem do homem. Mais si Paul dit, je vais vous communiquer les dons spirituels, Se Paulo diz que eu quero vos comunicar dons il n'y a espirituais, pas de contradiction. não há contrariação. Mais cela veut dire Mas quer dizer que apenas les dons spirituels, c'est les dons de Dieu. que os dons espirituais são dons de Deus. Ça vient de Dieu, Vem de Deus. mais ça peut passer au travers des serviteurs de Dieu. Mas pode passar através de um servo de Deus. Alors, aucun serviteur ne peut dire qu'il est le dépositaire des dons spirituels. Então, nenhum servo pode dizer que ele é o depositor de dons espirituais. Alléluia. Amém. Donc, l'homme n'est qu'un canal par lequel Dieu peut transmettre un don. Homem é apenas um canal pelo qual Deus pode transmitir um dom. Raison pour laquelle Razão pelo qual cette transmission doit se faire par révélation, par inspiration divine. esta transmissão deve ser feita por revelação e inspiração. C'est-à-dire, l'homme divina. de Dieu ne peut pas par ses propres sentiments dire je vais transmettre les dons spirituels. Non. Homem de Deus não pode dizer por um mero sentimento que não vou vos transmitir os dons espirituais. Não. Il faut que Dieu lui parle, Deus tem de lhe dizer, Dieu lui révèle, Deus tem de lhe revelar, Dieu lui convainc Deus deve lhe de convencer prier pour une personne de orar por uma pessoa afin de l'affecter. a fim de lhe impactar. Alléluia. Amém. Si Dieu ne vous dit rien, homme de Se Dieu, Deus não vos dizer nada, ne faites rien. não façais Parce que nada. vous pouvez dire que je vais te communiquer les dons Porque vós podeis dizer que não vou vos comunicar o dom. et ça ne marche pas. Isso não acontece. Vous priez, mais les dons ne viennent pas. Vós orais, mas dom não vem. Parce que ce n'est pas vous qui donnez les dons, c'est le Saint-Esprit. Porque não é vós que dais, é o Espírito Santo que dá. Alléluia. Amém. L'affectation, c'est aussi A afetação é também l'activation des dons qui étaient déjà dans une personne. a ativação de um dom que já existia em alguém.
C'est-à-dire quelqu'un qui a le don spirituel ou des grâces, Quer dizer, alguém que tem dons espirituais ou graças, mais ces dons ne fonctionnent pas. mas esses dons não funcionam. Alors on peut prier pour cette personne, Então pode-se orar por essa pessoa pour que les dons qui se trouvent dans cette personne s'activent et commencent à se manifester. para que o dom que se encontra nessa pessoa se ativa e comece a se manifestar. Alléluia. Amém. Bien aimé, écoutez. Bem, amados, En réalité, na realidade, toute personne qui a le ministère ou un don spirituel, toda pessoa que tem um ministério ou um dom espiritual, cela se trouve déjà en lui. aquilo já se encontra nele. Il faut seulement qu'on l'active. É necessário que se ative. Alléluia. Amém. Quelqu'un qui n'a rien, Aquele que não tem nada, même si on prie pour lui, mesmo se orarem por ele, il n'aura rien. não terá nada. Alléluia. Amém. Il faut que tu aies déjà la grâce de Dieu en toi. Tens de ter já a graça de Deus em ti. Et quand on va prier pour vous, on va l'activer. Quando vão orar por vocês, vão ativar. Alléluia. Amém. Et bien aimé, écoutez, E bem, amado, ouça. cette affectation Esta afetação se fait de deux manières. se faz de duas maneiras. D'abord, Dieu lui-même peut affecter sans médiation, sans intervention de l'homme de Dieu. Primeiramente, Deus pode te afetar sem intervenção de um homem de Deus. Bien aimé, écoutez, Bem, amado, ouça. on ne peut pas dire que pour que ton don se manifeste, il faut qu'on prie seulement pour vous par un homme de Dieu. Non. Não podem te dizer que para um dom se manifestar tem que orar simplesmente por você. Não. Il y a beaucoup de gens qui ont des dons spirituels qui se manifestent de grâce. On n'a pas prié pour eux et pour l'affectation. Há muita gente que tem dons espirituais e que manifestam certas graças de Deus. Não oraram por ele ou lhe afetaram. C'est Dieu lui-même qui a activé ces dons-là. É Deus ele próprio quem ativou esse dom. C'est-à-dire par la prière, vous priez et Dieu peut activer les dons spirituels qui se trouvent en vous. Pela oração você ora e Deus também ativa esse dom. Il peut vous donner les dons spirituels directement. Ele pode vos dar o dom espiritual Comme diretamente. Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Como Paulo diz, aspirais ao melhor dom. Ansiais ao melhor Et dom. c'est-à-dire, on peut le demander à Dieu et Dieu te donne les dons spirituels. Você pode pedir a Deus e Deus te dar o dom espiritual. Alléluia. Amém. Ça peut se faire comme ça directement par Dieu. Isso pode se fazer também diretamente por Deus. Mais aussi au travers d'un homme de Dieu. Mas também pelo homem de Deus. Ça, c'est la deuxième manière. Essa é a segunda maneira. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ont fait de ça une doctrine. Bem que todos os homens de Deus tornaram isso uma doutrina. C'est-à-dire, pour que tu aies les dons spirituels, pour que tes dons spirituels se manifestent, il faut que je prie pour toi, il faut que je t'affecte. No sentido de que é obrigatoriamente para você ter algum dom, eu é que tenho que te impactar. Et te il afetar. rend plusieurs dépendants de lui. E ele torna muita gente dependente dele. Alléluia. Amém. Si je ne prie pas pour toi, tu ne seras pas affecté. Non. Se não orar por ti, você não será afetado. Raison pour laquelle Razão pelo qual il faut demander à Dieu et ne pas courir derrière les hommes de Dieu pour chercher l'impactation ou l'affectation. razão pelo qual deve-se orar a Deus e não correr por detrás de homens de Deus para buscar impactação. Écoutez-moi surtout, vous, jeunes serviteurs. Ei, ouça-me, principalmente vocês, irmãos servos, Aujourd'hui, beaucoup de jeunes principalmente serviteurs, jovens. aujourd'hui, beaucoup de jeunes serviteurs ont eu la sorcellerie. Hoje, muitos jovens servos receberam a bruxaria. Beaucoup de serviteurs sont connectés dans le monde des ténèbres à cause des recherches de l'affectation. Hoje em dia, muitos jovens servos estão conectados à feitiçaria por causa da busca da afetação. Ils courent par-ci, par-là. Ah, je vois un homme de Dieu est venu là-bas. Un homme de Dieu se trouve dans quel pays? Il y va, il y cherche qu'on Ele qu'on vai l'affecte. aqui, acolá, é só ouvir que não tem um homem de Deus ali que está afetado, vai. Tem um profeta ali que está afetado, vai. Quer dizer, aqui, acolá, vai sempre. Et il se retrouve devant les occultistes, E ele vai se deparar com cultistas déguisés en homme de Dieu,
revestidos em homens de Deus, Et deslizados, il les connecte au monde des ténèbres sans le savoir. ele conecta o mundo das trevas sem saber. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui opèrent déjà avec la puissance du monde des ténèbres, mais eux-mêmes ne savent pas. Muitos servos já operam com o poder do mundo das trevas e eles próprios nem sabem. Après qu'on ait prié pour lui, fait de lui, sur lui des cérémonies bizarres, Depois de orar por ele, fazer a ele cerimônias il complicadas, commence à voir des miracles, des grandes choses opérer dans sa vie, começa a ver grandes milagres e grandes coisas acontecendo pela dans sua son vida, ministère, no seu ministério, et il croit que c'est Dieu. e ele crê que é Deus. Il dit que j'ai été affecté. Ele diz que foi afetado. Or, il a été infecté. Ora, ele foi infectado. Alléluia. Amém. Il a eu de l'infection. Ele teve infecção. Beaucoup de gens bien-aimés, beaucoup de serviteurs travaillent avec l'onction du monde des ténèbres. Muitos servos de Deus trabalham com a unção do mundo das trevas. Ils font des grands miracles, ils prophétisent, ils font des choses surnaturelles, mais ce n'est pas la puissance de Dieu. Eles fazem grandes coisas sobrenaturais, mas não é o poder de Deus. Ils ont été connectés inconsciemment dans l'occultisme, Eles foram conectados inconscientemente no ocultismo. dans le souci de recherche de l'onction, de l'affectation. Na ânsia de busca de afetação. Ils cherchent qu'on l'ouvre les yeux. Ele procura que lhe abre os olhos. Et on lui ouvre les yeux de la sorcellerie. Eles abrem os olhos da bruxaria. Alléluia. Amém. Faites attention, hommes de Dieu. Muito cuidado, homem de Deus. Vous voulez chercher l'affectation? Vocês querem afetação? Cherchez ça chez Dieu. Demande ça à Dieu. Peçam isso a Deus. Il ne faut pas demander l'onction, le don spirituel à un homme. Non. Não pode se pedir dom espiritual em homem, não. Il faut le demander à Dieu. Deve lhe pedir a Deus. Et Dieu peut vous donner ça directement. E Deus pode vos dar isto diretamente. Ou il peut lui-même utiliser un homme de Dieu. Ou ele pode ele mesmo utilizar homem de Deus. Alléluia. Amém. Et s'il utilise un homme de Dieu, E se ele utilizar homem de ce n'est Deus, pas vous qui irez chercher cet homme de Dieu, não sois vós. Não é você que vai ir à busca desse ser. mais c'est cet homme de Dieu qui vous cherchera. É este homem de Deus que vai vos buscar. C'est-à-dire, Quer vous dizer, pouvez être dans une conférence des hommes de Dieu, vós podeis estar numa conferência de vous, homens vous de avez Deus. longtemps prié que Dieu vous a fait activer les dons qui se trouvent en vous, Vós oraste durante muito tempo que Deus ativa certo dom em você. et Dieu parle à cet homme de Dieu de prier pour vous. E Deus diz a este homem de Deus para orar a favor de Et il va vous appeler, il va dire que Dieu m'a dit de prier pour vous. Ele vai vos chamar e dizer que Deus me disse para orar acerca Ou encore, pendant que vous êtes en train de demander cela à Dieu, Ou mesmo enquanto que estejas a pedir aquilo a Deus, Dieu peut vous parler d'un homme de Dieu. Il peut vous montrer, va chez mon serviteur, lui il va prier pour toi. Deus pode te mostrar a servo de Deus e te dizer, vai a esse meu servo, ele vai orar por você. C'est comme Saul. É como Saul. Dieu lui a dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Deus lhe disse, entra na vila e vão te dizer o que você deve fazer. Et c'est Ananias qui lui a ouvert les yeux. É Ananias que lhe abriu os olhos. Alléluia. Amém. Attention bien-aimé, attention, l'occultisme bat les records aujourd'hui dans l'église. Bem amado, tenha muito cuidado, o ocultismo bate recorde na Vous igreja. êtes allés par-ci, par-là pour chercher l'onction, pour chercher les dons spirituels. On vous a fait n'importe quoi, des Vos postes cérémonies. daqui a colar a busca de dons e impactação e vos fizeram cerimônias estranhas. Vous pouvez avoir des dons spirituels, Vos podeis